sa bangko. Siyempre, makikita nyo po fresh na fresh, 1,800 lang po ang kilometers niya. Kaya fresh na fresh ang unit, kaya parang bago pa. And mapapansin nyo po walang plaka, pero meron na po yan, kukunin na lang po natin sa dealer. Ayan. Kaya yan, umpisahan nyo na pong tignan ang actual personal. Tawagan nyo lang po si Cote Escuela dyan sa number na yan, Viber or WhatsApp, para makita nyo ng actual. Kaya simulan na natin. Tara! Ayan guys, makikita nyo na. Ikutan nyo yan. Lalo na guys, actual, talagang original po yan. Makinis na makinis. Guys, ayan, kita nyo, bagong bago, amoy bago pa talaga, lalo na pag nakita nyo ng actual yan. Ayan, may power fold side view mirror na po yan. And then, ayan po, 1,801 lang yung tinakbo niya. Then guys, may backup camera na din yan. Guys, ayan, parang bago talaga. Tingnan nyo. Makinis pa. And 7-seater yan guys, ha. 7-seater. Guys, yung spare tire niya hindi pa nagamit. Ayan, bago pa. Tingnan nyo naman guys yung tools, oh. Ayos na ayos, hindi nagalaw. Ayan guys, sana nagustuhan nyo itong binlag ko na 2024 Nissan Livina VE. Guys, 1,801 lang kilometers yan, ha. Kaya sulit ang pera nyo. Parang bumili na kayo ng brand new dahil ang baba lang ng